अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वजिया है और आज हम फिर मिल रहे हैं लेट्स फाइट कोविड-19 टुगेदर के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर कुछ मिथ्स ब्रेक करते हुए, कुछ होप्स देते हुए। आज हम बात करेंगे पोस्ट कोविड कावासाकी लाइक इलनेस में। ये एक ख़ास बीमारी जो बच्चों में देखी जा रही है, ये क्या है, क्या नहीं, इसके बारे में जो खौफ हरास फैला हुआ है, उसको ख़त्म करने के लिए आज हम मिलेंगे प्रोफेसर मसूद सादिक से, जो कि डीन चिल्ड्रन हॉस्पिटल और प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं। देखिए, कावासाकी डिजीज़ लाइक सिंड्रोम के बारे में पहले तो मैं एक दो चीज़ें हैं जो मैं पब्लिक के कॉन्टेक्स्ट में क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ। पहली बात यह है कि ये जो नया सिंड्रोम डिस्क्राइब हुआ है, जिसको हम कावासाकी डिजीज़ लाइक सिंड्रोम या मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं, ये एग्जैक्टली कावासाकी डिजीज़ नहीं है। कावासाकी डिजीज़ को ट्रीट करते हुए हमें 30 से 40 साल हो गए। ये जो पर्टिकुलर सिंड्रोम है, ये कावासाकी डिजीज़ से मिलता है, इसलिए इसको कावासाकी डिजीज़ लाइक सिंड्रोम कहा गया है। तो ये वो बच्चे हैं जो या तो कोरोना से पूरी तरह रिकवर हो चुके होते हैं या इनकी कोरोना से कांटेक्ट की हिस्ट्री होती है। जैसे हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे जिनको कोरोना होता है उनमें कोई अलामात नहीं आती, तो बाज़ दफ़ा आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बच्चा जो आया आपके पास कावासाकी डिजीज़ लाइक सिंड्रोम के साथ, इसको ये सिंड्रोम से पहले कोई सिम्टम्स हुए थे या नहीं हुए थे, क्योंकि वाहिद चीज़ जो आपको हिस्ट्री में मिलेगी उसके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को या फैमिली में किसी को कोरोना हुआ होगा। अब इसको हम कावासाकी डिजीज़ लाइक सिंड्रोम इसलिए कहते हैं कि इसकी कुछ अलामात कावासाकी डिजीज़ से मिलती हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या अलामात हैं जो इन बच्चों में होती हैं, ये किस एज ग्रुप के बच्चों को होता है और ये क्यों होता है। तो हम इसकी एक एक करके बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको ज़्यादा परेशान इसलिए नहीं होना कि ये तमाम बच्चे जिनको कोरोना हो रहा है उनको नहीं होता, बल्कि आप यूं कह लें कि अगर 500 से 1000 बच्चे को कोरोना इन्फेक्शन होती है, उनमें से एक बच्चे को इस तरह का सिंड्रोम होगा जिसको हम कावासाकी डिजीज़ लाइक सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे अफेक्ट नहीं होते। दूसरा, जो अलामात इन बच्चों में आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट अलामत बुखार है। इन बच्चों को हाई ग्रेड फीवर होता है और उस बुखार के साथ इन बच्चों के जो बुखार की नोयत है या उसकी जो ट्रीटमेंट है वो आप नॉर्मल अगर एंटीबायोटिक्स देंगे तो ये बुखार नहीं उतरता। बुखार के अलावा जो 2-3 और अहम अलामात हैं, एक पेट ख़राब होना है, इन बच्चों में पेट में दर्द होगा, वॉमिटिंग हो सकती है या इनको दस्त लग सकती है। कुछ बच्चों में हमने देखा है कि जो अलामात हैं वो दिमाग से रिलेटेड होती हैं, कि इन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉपर होश नहीं आता या इनकी गर्दन थोड़ी स्टिफ हो जाती है या ये बच्चे थोड़ा सा बेहोशी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। जो अलामात इनकी कावासाकी डिजीज़ से मिलती हैं उसमें आँखों का सुर्ख होना, और ये अक्सर दोनों आँखें सुर्ख हो जाती हैं, जिस्म पे रैश आना जो कि ख़ास तौर पर ट्रंक पे आती है, नेक के ग्लैंड्स का सूजना जो कि आमतौर पर एक साइड पे सूजते हैं, दोनों साइड पे नहीं सूजते, और इनकी ज़ुबान और होंठ सुर्ख हो जाते हैं। तो ये जब सारी अलामात इकट्ठी होंगी तो हम इसको कावासाकी डिजीज़ कहते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर सिंड्रोम में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, इनमें से 2 या 3 अलामात इन बच्चों में आती हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम इन बच्चों में देख रहे हैं कि जो एज ग्रुप है वो 5 साल से 18 साल के दरमियान है। जो कावासाकी डिजीज़ के बच्चे होते हैं वो नॉर्मली 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं। एक दूसरी अहम चीज़ जो हम इनमें देख रहे हैं कि अभी तक हमारे पास चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 8 बच्चे अब तक ये कावासाकी डिजीज़ सिंड्रोम के साथ दाखिल हो चुके हैं और 8 के 8 वो बच्चे लड़के हैं, उनमें से कोई भी लड़की नहीं। तो ये हम देख रहे हैं कि ये बच्चों में ज़्यादा हो रही है बच्चियों की निस्बत, और पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस भी यही है कि ये लड़कों में लड़कियों की निस्बत ज़्यादा ये बीमारी आ रही है। अक्सर जब आपको कोविड इन्फेक्शन होगी तो उसके 2 से 6 हफ्ते के बाद इसकी अलामात आती है। तो उस वक्त अक्सर बच्चों में जो कोरोना वायरस है वो अगर आप उसका टेस्ट करवाएंगे तो वो नेगेटिव आएगा, लेकिन जो कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बॉडी में बनती है अगर उनका आप टेस्ट करवाएंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जिनमें अभी भी वायरस मौजूद होगा और हो सकता है उनका PCR टेस्ट पॉजिटिव आए। इसलिए जब हेल्थ केयर प्रोफेशनल इनको देखता है या कोई डॉक्टर या कोई इनको एवेलुएट करता है तो हम स्टिल रिकमेंड करते हैं कि वो अपना जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो पूरी तरह ज़रूर पहने, क्योंकि 20-30% बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जिनमें अभी तक वायरस बॉडी में मौजूद होगा, और हमें पता है कि बाज़ दफ़ा वायरस 4-6 हफ्ते बाद तक भी शेड होता रहता है। पेरेंट्स को अक्सर ये कंसर्न होता है कि जी ये इसका इलाज मौजूद है या नहीं, क्योंकि कोरोना तो वायरल इन्फेक्शन है और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
تو میں پیرنٹس کو یہ ری ایشورنس دینا چاہتا ہوں اور اپنی میڈیکل کمیونٹی کو بھی یہ ایشورنس دینا چاہتا ہوں کہ جب یہ بچے ان ٹائم ریفر ہو جاتے ہیں تو اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے. 2-3 طریقے سے یہ بچے ہمارے پاس پریزنٹ ہو رہے ہیں. ایک وہ بچے ہیں جن میں صرف یہ علامات آتی ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے, لیکن وہ بچے ویسے اسٹیبل ہوتے ہیں اور وہ بچے چل کے اسپتال آتے ہیں. ایسے بچوں میں جب آپ ان ٹائم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ بچے مکمل طور پر ریکور کر جاتے ہیں. لیکن ایک دوسرا گروپ ہے ان بچوں کا جن بچوں میں یہ خدا نخواستہ یہ بچے اگر ان ٹائم ان کا علاج نہ ہو تو یہ ایک شاک لائک سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں. یہ بچے بے ہوش ہو سکتے ہیں, ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, ان کا بلڈ پریشر ڈراپ ہو جاتا ہے. اور ان بچوں کو اگر آپ اپروپریٹلی یا ان ٹائم مینیج نہیں کریں گے تو وہ خدا نخواستہ بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو ریکگنائز کیا جائے. اب یہ ریکگنیشن یا چائلڈ اسپیشلسٹ نے کرنی ہے یا جنرل پریکٹیشنر نے کرنی ہے, اور اس کے لیے میں ماں باپ سے بھی کہوں گا کہ خدا را آپ ہسٹری آف کانٹیکٹ کو یا کووڈ کو چھپائیں نہیں. ہم نے دیکھا اپنے جو سب سے پہلا مریض تھا ہمارے اسپتال میں, اس کے پیرنٹس بہت ریلکٹنٹ تھے یہ بتانے کے لیے کہ بچے کو کووڈ انفیکشن ہوئی ہے یا گھر میں کسی کو کووڈ انفیکشن ہوئی ہے, کیونکہ جب تک آپ یہ ڈاکٹر کو بتائیں گے نہیں وہ اس کی تشخیص نہیں کر پائیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے پیرنٹس کے لیے کہ وہ ہسٹری آف کانٹیکٹ کو, یا گھر میں اگر کسی کو کووڈ ہوا ہے یا بچے کو اس طرح کی علامات ہوئی ہیں تو وہ ڈاکٹر کو بتائیں ضرور. جہاں تک علاج کا تعلق ہے, ان بچوں میں ہم نارملی ان کو ٹریٹ اسی طرح کرتے ہیں جیسے کاواساکی ڈیزیز کے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. اس میں ان بچوں کو اکثر بچوں کو, سب کو نہیں لیکن میجورٹی بچوں کو IVIG کی ضرورت پڑے گی, بہت سارے بچوں کو اسٹیرائڈس کی ضرورت بھی پڑے گی. ان بچوں کو اکثر ہم ہائی ڈوز ایسپرین پہ ڈالتے ہیں جو بعد میں ہم ٹیپر ڈاؤن کر لیتے ہیں. چونکہ بہت سارے بچوں کا ہارٹ انوالو ہوتا ہے اور ہارٹ کی کارنری آرٹریز بھی انوالو ہو سکتی ہیں, ہارٹ کے مسلز بھی انوالو ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان بچوں کا کسی اچھے ہاسپٹل میں جہاں پہ یہ فیسلٹیز موجود ہوں وہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ ہو. ان کو ایکو کی ضرورت پڑے گی, ECG کی ضرورت پڑے گی, کچھ بلڈ ٹیسٹ کی ضرورت پڑے گی, بعض دفعہ بچوں کو ICU کیئر کی ضرورت پڑے گی, اور ریئر کیسز میں یہ بھی ہوا ہے کہ ان بچوں کو ہمیں وینٹیلیٹر پہ یا سانس کی مشین پہ ڈالنا پڑا. تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان بچوں کا آپ ان ٹائم تشخیص کر کے اس کو کسی اپروپریٹ ریفرل سینٹر میں, جیسے چلڈرن ہاسپٹل لاہور ہے, چلڈرن ہاسپٹل میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم اب تک 8 بچوں کا ٹریٹمنٹ کر چکے ہیں کاواساکی ڈیزیز کے ساتھ. ہم 40 سے زیادہ کنفرمڈ کیسز کا, جو کووڈ کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کر چکے ہیں. بے شمار سسپیکٹ کیسز کو جن میں یہ کنفرم نہیں ہوتا ان کو بھی ہم ٹریٹ کر چکے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ اس کے لیے تمام فیسلٹیز اور ایکسپرٹس موجود ہیں, اور بہت ریئرلی یہ بھی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کو ان بچوں کو پلازما فریسس یا ایون ایکمو کی ضرورت پڑے, اور یہ دونوں فیسلٹیز بھی چلڈرن ہاسپٹل میں الحمدللہ موجود ہیں, اور ان کے ایکسپرٹ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں جو ان بچوں کو یہ پرٹیکولر ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں. تو اس لیے میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ پیرنٹس کو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ بچے نارملی انفیکشیس نہیں ہوتے, اگرچہ ہم تمام پریکاشنز لیتے ہیں, لیکن بائی دا ٹائم کاواساکی ڈیزیز ہوتی ہے ان بچوں کو تو ان کی جو ایکٹیو وائرس جو یہ شیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ کافی حد تک یا ختم ہو چکا ہوتا ہے یا وہ ڈیڈ ہو چکا ہوتا ہے. تو اگر آپ کا PCR پازیٹیو آ بھی جائے گا تو یہ بچے اس طرح انفیکشیس نہیں ہوتے جیسے ایک نارمل کووڈ کا پیشنٹ ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اس کرونا سے فائٹ کرنی ہے, اور اس پرٹیکولر ڈیزیز میں تو میں خاص طور پر کہوں گا کہ چونکہ یہ قابل علاج ہے, اگر اس کا ہم ان ٹائم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ان ٹائم ڈائگنوسس کرتے ہیں تو ان بچوں کو ہم الحمدللہ مکمل طور پر صحت یاب کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.